Luto tayo guys, native chicken na buo. Luto tayo mga guys. Ito yun guys. Yan guys. Yan. Yan guys ha. Yan. Native chicken na buo. Yan. Yung mga panangkap. Yan mga panangkap. Yan. Yan ito mga panangkap. Ito muna yun natin guys, baked beans. Ito, baked beans. Para sa chicken na manok. Native chicken manok. Baked beans. Buksan natin. Ayan guys. Ayan. Saka makikita nyo yan. Ayan. Ayan muna. Ayan guys. Ayan na po. Ayan guys. Ayan. Nakikita nyo ulit, no? Ayan. Ayan guys. Ayan. Tapos susunod natin guys, Sprite. Susunod natin. Ayan, sabaw. Ito yung sabaw guys. Ito yung sabaw guys, Sprite. Ayan, mga Sprite. Tama ba? Okay. Pagkakulang. Guys. Yan na guys ha. Siguro guys. Susunod natin yung guys. Susunod natin luya guys. Luya. Tapos bawang. Ito guys, bawang. Ito sibuyas guys, sibuyas. Ito sibuyas. Natin guys. Dahon ng laurel guys. Dahon ng laurel. Yan. Dahon ng laurel. Dahon ng laurel guys ha. Dahon ng laurel. Ano? Yan na po guys, dahon ng laurel.
Okay. Okay, guys. Tapos, maglagay lang tayo ng ito guys. Patis. Patis guys. Paano pala sa rin? Ayan guys, maglagay tayo ng paminta guys. Kunting paminta. Kahit kunting paminta. Ayan. Ayan na guys. Okay na guys. Black pepper guys, black pepper. Tapos, ilagay natin yung pinya guys. Ito guys, pineapple, broken chunks, pineapple, broken slice. Lagay natin. Pangdagdag na. Ito guys, sabaw guys. Tignan natin. Pangdagdag. Lagay natin. Ito guys. Ayan. Ito siya. Ayan na. Yan na guys. Yan na siya guys. Okay na siya. Tapos ano? Lagyan na tayo ng asin guys. Asin. Kung dadag na. Magic sarap na lang guys. Ito magic sarap. Kung ito na, subukan natin kung malasa ba siya. Kailangan natin dito sila. Tapos ketchup guys. Ito ketchup guys. Dagdag natin ketchup guys. Para pulang-pula siya. Yung sabaw niya guys. Parang pula. Ketchup. Dah. Ko. Ayaw. Bukas guys. Ketchup guys. Ketchup Ketchup. Yan. Pampapula. Dapat sana tomato sauce. Walang tomato sauce dito eh. Ayaw ko rin malagay ng tomato paste. Ketchup na nalagay ko guys. Yan na guys. Yan. Tapos. Takpan na natin guys. Takpan para pakuluan na natin. Malalang mga 10 minutes na ito guys. Lambot na yung manok. Kasi pressure cooker yun guys. Ito guys. Ito guys. Yan na guys Takpan na. Takpan na. Yan na guys. Iwan natin guys.
Ayan na siya guys. Ito na siya. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan.